يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. अभी आपकी आवाज है। या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अंत नूरुल्लाहि फजरन जि'ता बअदल उसरि युसरन, रब्बुना या इमाम الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد يا نبي يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير الرسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا. يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا مولانا، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. अभी एक और अरबी नात के एक दो शार, उसके बाद इजाजत। रक़्क़त ऐनाय शौक़न वलिطयबत ज़रफ़त अश्क़न, फ़अतैत इला हबीबी फ़ाहदा या क़ल्ब वरिफ़क़न, صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. देखिए हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है ना। अभी अबू बकर भाई उठे और उन्होंने किबला से बात की, तो आप देख रहे हैं, अत्ता कि आपको नहीं पता चल रहा, आवाज भी नहीं आ रही, फिर भी देख रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं। जो काम करने वाले हैं आप वो करें, सब मिल के पढ़ने। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह. قلب بالحق
بالحق تألق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. آخری شعر. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة يا طيبة يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.